أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وأهل محمد وامde junbalozo leo tipara ibahati ni hadisi mpavi na mwanyangu mfami Said Ibrahim ancien ministre wa mahakama bya wajao na habari za mwenze watukufu mkia mara nyingi fami ejeleza be Jina tsaha j'ai clarifié na bandu zantrongo ino makwamba zisrongo lwa manziani na hamwe zisiwa kamili wavo ritual sarabuzi kabla karangia masuala ya bioma yule muhimu swafi hal masuala le mbalo de loi en actualité la i palais de justice ya mutsamudu hoho ma avocat wasdemba vangia msajaja na msajaja wa urongo waswamba wa avocate a prêté serment Mwali be ari mkini vla papier ministère de la justice imjan liamba appelé denzwani ma avocat wa lonzwan ho waje hasra na ntongo yo tungo tinde nzio mabwenu avocat no asi appelé denzwani maître marat banu rewo sharia sha 2008 ikawa ishodesha panga mkonsi wa hazi ya kiavoka mpango elwa hiyo dianika ze conditions ni ze sharti za mwinjia kai avoka ni namna lazima jibalie harumwa ya hazi ya rasa ino kati shiando batonian zuan maadhi makaweleza ukametra maadhi kaya wanamshi ndapata selma mwali yanzao yafanya hazi nzwani kisharia kinokili za barenda wanomba pete selma ndo lazima ukiattache yani uinscriveo haruma list ya he baro ya kawanzi waibo unajua wale haruma baro ndojina wale wa pled ujeza yani mru ya pete selma mwali njua ni nzwani haunga sijamsha kana ujua ya kae en permanence wanikao sindio ikonge rattaché haruma ila baroha bagam likao pete seulement mwali njua de nzwani ya plede karonzima siko tausi tokaenda jihensi kange avocat nzwani yondio batonie maboka pia nzwani wala na bongo na haki kisharia lazima mda pete seulement moroni avoge attaché mbara moroni lazima akehum kama ndo mwali haumzuani sha mwendo ponctuellement mahazi fulani ala kusuta hakustuno yani mbikao avocat kao nge harma eshesi washila yafaneze acte de procédure limbrede de appelé kwenye amoelewa hizo bâtonnier nzuani yafanya na mbaninge harma droit na harma logique na harma haki wakati kwa lazima mda apete serma bafanya arrêté na ministre hauna mno shanga lazima apete serma wakaya ebaro examine il a dossier dans la condition de munjia moi il a balo wenge kama mtu apete seulement mwali ya lazima ke ha nikiwa na wale sharti mtukufu maître Fahmi à la ville tu de mkabala wa Comore Telecom harmai conseil de ministre ministre msaidi haujeleza mbele za zimbawa za matangazo ayanyisamba yala halikari lo fete yala goni est-ce que shirika tibama madalili lo la goni est-ce que sini vraiment ya ma économie njema bon dani ala la Comore Telecom ngilo complexe au kaya handani les définitions il y a entreprise il la goni on a kisharia il doit faillite la définition kisharia un bon des passifs exigibles bio supérieur mais actif disponible yani au tu veux dire maranya wa ideo heureusement que dene quand l'union et société ikenji rane actif quand l'union comme Telecom on va on a actif disponible ni Japon quand on a investissement propre quand on a créé fibres câble milihaja au choix si vous dites quand kazaka opportun zafanywa na serikali
mada ino Lions 3 ikao finance wa juzi akavuja na wao Lions 3 ikabio haja kwa affaiblir position monopolistique ya Comores Telecom wakanio harmaze kabla wakaleo Faransa serikali yao societe yao ndio na monopoli ya he kabla zao mushini daula do l'Union hawaini kashi monopoli leo ndio alibudia mathalan ni Lions 3 inchi avec affaiblir yani kadha ni shetani Comores Telecom en réalité kaiti ama finance kaiti na table passager kama suala ya gestion ikaonga puza wakati kayati mema les concurrents ulio leo wana place ngena bese takriban ujana ndesa leo Comores Telecom yana takriban ruziwizili na kawa ruziwizili na waole wado tolo hazini wilo yutabu nziro akabati dawa choma mji kwa dawa chona mwa mji wao konazi Comores Telecom et donc Comores Telecom au-delà il y a aspect économique ou financier ou rentabilité ngabona dimension sociale John Hadani les amis sur la Comores Telecom indenti ayoche quand il fanya ouverture à la concurrence il affaiblissait les secteur ya éthique ya nouvelles technologies amadunia pia eli bahamikao wabu wa concurrence yotogeza enti ze chiffre d'affaires ya mashirika wao ni secteur hiyo ibasawa yani fana chiffre d'affaires njema créer hazizi nji yengeza amwencha Comores kwa ndangalia waja concurrence indenti ayoche kao malgré concurrence ça appauvrissait les communications Comores kama ndangalia quand additionne ou tsanganya le chiffre d'affaires il y a une société concurrente à Comores Telecom ou additionne il y a Comores Telecom ndiomba intere raha na ye chiffre d'affaires ikao Comores Telecom wakanio raha concurrence ijaji yani chiffre d'affaires Comores Telecom wakanio auche ikanyinji haku raha ni addition de société de leo facilement kaleo ama Comores karjanika zenchida za lazima wanua nike ama mpango ili concurrence ifanyie namna lazima ili sectorino yende ya créer valeur ajoutée harmanti ili créer richesse harmanti hautimiza nsokaya exécutif leo ame afekupia ame programme ya Nations Unies dans les okaya entre 2009 ou 2024 ame de nouvelles technologies ba hizo PIB hizo nchi za Afrique wakaumize takriban à peu près 5 à 6%. Il y a PIB qui ont des nouvelles technologies. Comores a assuré à coup. Donc malgré les concurrences, malgré les nouvelles applications, malgré les services d'animation, Zahaja Armaïti, quasi Tsina, Léo, la richesse qui contribue à la richesse nationale en ce qui est. Maraba maître famille mo vandre wavo ala la dunga bani de émergence ressemble à clau quoi chamba émergence soit 2030 ou 2000 ho be ramangana insini vani va tambia magie va tambia transport en commun ba ni serikali ni privé kashinda wa mettre en place insini va toi buza mwenge va nuru nzuani mwenge werengwa ya 15h paka 17h do jao va tambu nyengi swafi va tambu va tambu za malivo ususa ma retraité émergence no siamini là nous inti so ala la émergence hauti émergence so ala la ki balino le complexe haku okalovuja haroma ila capacité ya nchida ya daula ya ushinda itowe mali yani tajirise daula wanongwa bihanyao arab serikali na daula serikali zinoshua orientation politique zoka arab harma moyen terme yani mahamina mitano kume cha incapacité daula hatu ya créer richesse no tajirise Comores yoke jandi saleo wala tijana shandi sande juice yani natira lego ku kadashinda ra apporter réforme structurelle zakoni donc ongezantia hatu créer des conditions de créer richesse animale harmonieuse na banuma ile tongezao kaitulo harmanche maranya watajiria eniti
ikawa daula ndio tajiri yokejuka tajiri na mamaraia kwa maskini kwa daula ike tajiri yani serikali ike tajiri na daula ike tajiri na daula ka tajiri kana sema maraia kwa matajiri ranzi kwa tuangalie mtumika chiffre ili uelewe nono ye PIB yani mali tola hunu tiju hatu ndio 650 millions de dollars à moment yani le mali évalué à mais banque mondiale ikawa euro hao harwenti ya Komoro si hama Seychelles wao watu wao 1 milliard 400 millions de dollars par an yani plus que le double yani et Seychelles leo et mali wetu wao harma mahanga yo menji hane double ya Komoro tu vois le problème hindi population ya Seychelles mo 85000 yani mo washashi kadokume na si Komoro ani Komoro na si na population ya 850000 habitants na Seychelles mo na population ya 85000 habitants yani harmondo washashi kadokume moto mali kadomili fasira wen ninjira na sun Komoro fasira yabo kaya Seychelles wa mzima mfano hazi mutomali kadoshirini ninjira na si wa Komoro avoka o problème donc ce problème zimo lazima que pose chaque uma question conjoncturelle kavanunga ko covid vanu valu pepo vanu non et lazima pose en termes de capacité de création de richesse humaine donc armati kwa mali kati namna zinji kabonda ba toti babonti wala ngene gashi tajiri haulu almas na ko woni lo shoka ba maskini ngalo Kongo Zwajiri oleo kawati tajirani ho harmo fukara Gabon numa hamsini ngora gash Sudan woti wenjirana si na ho ngona gashi jinji chesho rafale lombi ngabo tizinji kawo ngona ze mali chakwatu china basi wata waende sentia ngabo namna vili ya utajirisanti namna utajirisanti do fanya namna uka harmaiti wandu wa produire mali yani wandu harma transformation pour produire mali dans le monde des industries na ngabo industrie ngabo des services le colon d'engager des services on masuani kaiti existant kwa katu kasina des services yo assurance yo tourisme no kaiti capacité d'accueil ya tourisme mwanzi hatu yo yani dérisoire mchomnikana wozitanda za timu zitada majana matsano Komoro za ulala masiu awetika tina capacité ya offrir des services yo Hamas hotel hawo hotel za hatu kartu existe ama liberali ngabo service waja ya assurance nasema absent arma service abanga wa secteur ya saya ya ce qu'on appelle l'industrie ya transformation yani ya valeur ajoutée valeur ajoutée chez nous ngambrengo bwe tilitahan tilifanya brique abo valeur ajoutée ni mwanda mwafanya tajiri ngambrengo bao nifanye mezaini yo valeur ajoutée hiyo ya mode transformation de la valeur ajoutée ba hii industrie manufacturière à matière qui représentait à peu près 5% du PIB. Et face au cas de Komoro, quand il y a on compte pas ils ont fait un pire garibaldi au bon Dieu ou jamais théâtre. D'abord on essaie la balade du bon Dieu ou jamais théâtre, on regarde masqué ça ici, on quand fait du ça au bon Dieu. On a quand Dieu a envoyé yo Johnny. Quand Dieu a envoyé yo Uhuru, on se dit ça ta soirée que fanywa makao Madina. Il fanywa au Dubai. Utasawari. Ça ezinjamani zikao zifanywa Dubai, weivaya balangu utajiri soboni. Cha ekofia watia. Yo ifana domoni. Abo manam sho hatu ya isonya domoni abo hondu 5000 francs afanya ko fiayo abo hata jiri hamba kamujuli ya kola jemana yani ukaya mwencha hatu kala ba emergence antima pesara o bahanja jono nikiwa emergence de capacité ya sisi yanani apporter réforme structurelle harmanti yo tajiri science na hususwa yo offre no muhimu ranzi okay emergence kanondo kaya ikakanja assurer msomo haruma éducation. Quand c'est loi pour ça mine émergence. C'est normal tu amini. On met au cas kai. Déjà les conditions. La dit donc récemment émergence. Au cas handani éducation nationale Haïti, il démissionne, kabati formation nikiwa wa Komoro, on rachilo remplir ces conditions comme somo, kabati santé ani unono harmaiti. Donc abo yonziro haku wanuvumwa émergence. Watina msomo watina unono watina akiba ikawa shukran maître voici à l'instant l'inclin dunga l'émergence 80 000 emplois harma mahamine yani va kila mwezi à peu près 1666 emplois de circle warongo
usamina tsurdeni amansi kapsi qualification professionnelle usamina tsurdeni. Bon, vous fallait calculer, non, pas 80 000, quand vous divisez par 48, ma mine, 12 mois, et moi, fois 4, 48, quand vous divisez 1666. Soit on a Namnadje, Yoshida a créé 1666 emplois par mois. Alors, moi, contexte, il y a le yani, million zero à coup. Lakin, tasawari kwa wafanya proposition hizo, maona zenzi wajiko ubitsa, Madame, votre ya recrutement na création d'emplois quand même, vous créez 80 000 emplois. Non. Comment drabo? Oui, d'accord, mais création, recrutement, muhimu de chômage de Bongozao. Donc, quand on dit que on place, quand on crée emploi, quand on recrute, on va employer chacun qui s'occupe. Chacun on crée, on crée tisha, ou il crée, yani et hals crée. On a donc un schéma de créer emploi dans un secteur le capable de produire des richesses vraiment ici. Et quand il dit oui, quand on a regardé 1600 emplois dans la fonction publique, oui, il y a d'autres jours. On dit on crée 80 000 emplois en 4 ans quand on a une fonction publique. C'est ce que je fais dans ma Yawaliva. Il y a un an. Il y a le compte sur Ami. Quand on a une capacité de créer emploi dans le secteur industriel, oui, c'est possible. Chaque gazement, on va y soutenir. On va bien dans le majeur comme fan, et l'île qui m'a convaincu, Miranti convaincu, je suis savoir, il y a une chance. Tout exclu. Il y a possibilité qu'on doit créer 80 000 emplois. Chaque gazement, c'est un peu convaincu. On va bien dans le majeur. On s'en fait mais dans un an, comme tu as créé Tanzima. Maintenant, maître Singiama Siasa carrément. Na tubenza ula gwempa fishinzwa mana ushijua saswira hamo ubando mwashite kutu Sambi afungwa mahamili wantu maranya na maandu ya mamudai wasanya samba labda ya illegal ufungwa yahe mahakama kaji eskvani mahakama ishindriha au vani direnge del kalima le harma video waziri wa imahakama rwamba dossier ini et dossier ni ina de yani ya hamo mihone ya rais wa dawla ndagize tu alawu ala nini Sambi afungwa in mahamili kabavira mahakama watu wengi maranya na mamudai wasurongo wamba labda ufungwa hini illegal hal vani mahakama idemisione shindri harma suala lini au bon samadza mahakama shindri suala lini au rangele video ile ministre waziri wa mahakama rongwamba amba dossier nenda mhino na mores wa dawla selewa wanu nyangu voit juge à ce dossier nyangu voit mahakama quand toujours la rongwamba kwa illégalité mana illégalité ya juge ou légal qualification yo légal mais ala est-ce que vous voit régularité mana vatata ou baina irrégularité na illégalité. Illégalité n'est qu'à des cacao charia. Na irrégularité n'est qu'à des charia chi kacharo miso. Irrégularité. Donc oui, dossier n'est irrégulier. Oui, si tu poses la question, si la goua maranye, tu as vu le province où on est venu chier, qu'il a vraiment la goua, tu as donc un petit lago. Alors, si je vois là dans la voyage, c'est des affaires. Nyambo Hale, Nyambo Mami, Nyambo Sambi, moi tout mon jardin de qui. Maintenant tini kililou, quand mettons de tension, Sambi ne mettons de tension. Dans les cas de ok. Autrement, kililou a jao. Maintenant ouais à gérer finance, situation économique. Mahasa, maintenant comme ministre de Bouzi. Il va agent à cas président. Ne kabali diwa yo de tonga ishangita abasaba ni Sambi a poursuivre yo si tu as des avocats armas détail manati la go malangi waida a défendre mais votre ngo kesina haja tamtaki avocat ibo mtu aelewa anga je na ikale zipesa zinde za longola maana zipesa zirumilwa unyengi nhazo devo Ikililo aja président de 2011. Parce que Ikililo a la liberté, il m'a entraîné Sambi Kasta liberté. Il est sous à la tour. Maintenant, Mamadou Ababa.
awasulu kwamba labda sambi aibu la liberté provisoire atotrawa ne kama mwe acha mwenyewe kama acha hukumulwa yo tuhuma ama wami maana acha mwenyewe acha hukumulwa ndio acha ni tenaka akori ya tukatuka jana acha ewa suala maana katuja raka waundra hama interview ya Twin Ban suala dunga hapo kabla kana salamu iso vangia fitna la wanyangu Faransa talaja Komori amba wawe metrofami de mtu swafu msaribia sambe amba mbungi azali hadisini kweli kulishia wami mandamu wami sina makosa moro toks mandamu weka kana kosa ila rational donc dalo labo kwenu simambia sambi amba sutone rais azali basi sio tujua na rongata bora tujua ntongo na irongoa na irudia na rongoa batsarongo yote kibinanda kweli nati mwadeza sambi manantini mwadeza ambavani azali aka president ouais aka president harmainti ouais homme d'état en expérience ouais labda atolewa fete zaidi uendesha nchi baada na wasalia manomi wanto mwaka nikenti tonham wale élections de 2016 beti deleo wakati comme surtout les azali dès 2016 ne 2015 kamwe wami tonham wika ba mwenye baraka akasababu Ibrahim Soule secrétaire général wa parti joua kaka président de l'Assemblée c'est bonjour tongo 2015 il faut comme député Vika élection assemblée Ibrahim Soule a henti tonaye amba iparte mwenye baraka comme ça il dit à je président de l'Assemblée tongo ikenti déjà assemblée mono ikililu avec armée misiki wartoa riparamba mwenye baraka na Mamadou après un moja ohenti Abdou Hussein président parce que tongo yo même pas un an na koja jana fanya ni amilize namba mwenye baraka katosha afanya tonga modo hiyo tena waishidani na ijua mba tumsaidiane mke president aja kamsaidia secrétaire général wakatoa ka secrétaire général Ibrahim babu ndetongo na ngomba labda rasa mwenye baraka kapara ake rais do ile mana hana ya vidi je sasa idia Mamadou netenesa Mamadou basi jopose na wae mama mitano ne udala amba tamisiri sambia kota afanye meeting misiri denda mzee dekililu na Mamadou malo kana yezi bomshi akaifanya au mdala maana sio komodo waskarwaje raina na ziwa au culture de bede school wao wana katina kufanya shwa yangu na kuna ana dezo ndawade quand même wanataka pamoja waja kwa stahini yandi wami tsambia sana babushia wami yode kuisha uzoto benza ortofana beyo de raya be watu mwamba fahami akawaida mabia tumozo tawo taka wiki wanaona kwamba tasalami tawote pia nzwani wakawaja wao kama kampani tarasa mtakana na jiprononce ambassade azali ne tisaidie azali kweli swambia sambe beto leza ambayo ika normal ikati lo fete yenu tueleza mba wasalami na jua mai bandu nzwani wakaanza kampanya ya sambira hawawe katojua katojua mwamba jua maana vantu wa jua kwa kubala ndo wasaidia azali yo katojua rahini wanyawe wajua me kwa kubala ndo wasaidia azali wawagoda be wawengawe jua nzwani waka en campagne ya raisi azali avant même tara isambi kaka a dû prononcer officiellement parce qu'il faut respecter et c'est l'histoire dans l'histoire d'abord quand je leur rencontre shukran aujourd'hui on va famille de ouais wamiti rongoa na tieneza manatini na rongoa ba ile 2015 de naona zaidi l'assemblée 2016 manatini na rongoa ba burai kede azali beyo la yangu yani yura aya bejiri sambe karo mama mvote mwenye baraka mfano na tunga betelesa yangu atakuwa basi kama si mtu alona wamtselewa même pas un an il est 2015 na 2014 jamaa tukojo zigiri même pas un an même pas 2 ans
watu wahimili watu wajopose na wao wazia fanya meeting Misiri wazia président de l'Assemblée attiqué gérer embassy soudonné mais bien sûr après ça il depuis 2016 de Vova Santo vale doit mettre une choix. Haya suala ngavani mkili tukala avant dernier la sakala malza on va fitna la vana mbari wawe metrfahami iwa na waka Faransa Paris fikiri mwambia Sambia mba aje ajajibu masuala ya mahakama yana ndo mconvaincu swafi hati sina tsekolo olo mwamba lo fitna jo Jafar Mansour be olo mwanangu Jafar Mansour msimeza ka ministre ka directeur de OTC ka vice président en 2016 tava do ali wampare dawa mone angaja utumudisi tumutino amefahamisa dibani mambiayo sana pour na pale bura usiyo rabuzi tibura werongo to vani oto ijua bah c'est yo wamisna tu me déconseilles Sambia tije umamba sije hu mambia Sambia batije be watu mambia Sambia mbarudi bandi ya watu wajua do mambia na salamide wahanda mambia baranta na tolawa kama wote shiwanya to watu ngwa school maana tilo tolo bade wa lo fitna ulago fitna mayo fitna be kostwa wamisna attack once amini mwezi mmoja yani o shahidi wao anyesamba mwambia Sambia sije hu ni Jafar Mansour asa kama ule aka sur place mambia bado tuma ziarabuzi uone après uone namna urudi be ya premature ya haraka kama urudi alikuwa ba wami sio ile igausi wa basa ndo sulongo amba tawale mambia barante dorombia watu amba wamesambia barante bezo tabo ro wafeta ba hiyo fitna be watu mambia mu barante kwa salami watana sanite a faranta ho sanite wakanomewa pour supreme waulo mambia barante faut watu assume tongo zao be wamtsile wala humu yo position yo conseil bien barante kwa sababu metrantre be ujale wan kazen tambo bamina mambia barante amor vale wa metkarma complot sambi ajevane tongo yo ndito be mwezi watu hivi maana mtata kwa sababu maître Leovani harma renga ulingo wa 100% zile mshirikiano wao yanza relations zao na Sambi za combien de pourcent toujours dans le pourcentage maana wao sina sibudu wa sio autorisation na mona ce jour wakati akubuli wa kila mara na kubuli autorisation na kwenda na mona be wa serikali ukaso juge nangu octobre kamba autorisation octobre novembre bien lo non mna mshirikiano mwema wami sina problem toko yonsina wale haya bor smalza be homalza smalza actualité ya jiri hununga zija tongonziro swafi tungapata na insécurité rono arma videozi watu vile channel internet mtu ilomba kwamba labda arangi mapesa ya mtu ya mwanamshe tulo zinguo harma gari mora arangi mateka hala peu près ya le video mteo nao kika vavira siku mbili voilà video ya vidi ya mtu la tulo zinguo wanzani wahe wasiki mtu miongoni mwa mtu awatua mtu zinguo wadivia hala yani kawasi security yani msini kama mka kawasi bon c'est dangereux mana on doit définir justice et ça c'est pas bon on doit définir on mbinga lazima ushitaki kwenye mahakama lazima mahakama ndio hukumu kwa kufanya daily mahakama hukumu ka problème privé ya kontra mahakama ndio hukumu kale on doit définir justice wae keti njema ukaya ngajoka derive sinji harma inti ngajo tsongeza wangua inji harma tsaja harma inti ndio keti njema wenge ushiwa njoni kama raia alikuwa wangua wane wangua sane wasitehi maka hautimizi mhala su vani ngoma dazinu tungomo dazini zijiro sabu devamba labda vamavu mahakama do tengezo urafano ngo dazini bon shia tujotsongeza tena tsapati la pize mahakama mimi nja parode mahakama nja paro hambe mahakama japorode ndo nuhamba nungo kazi vile nani aba mimi ngamdenose za jirizo wangu filme na yohandani keti njema violation ya manda moja wa mbenge wa mfunge wa mfanye mafoto na filme yani ngaendesha ukaintinga ila chao ula binadamu kati binadamu wala chao ila humanisme
Not Uislamu tena. Na wetu Uislamu kama no Uislamu yope yoga lazima wakae adano ndo aliye Mwenyezi Mungu jenga ni sawa ka besenga liswalio shaka alisuri ya Mwenyezi Mungu kama ndo Mwenyezi Mungu lazima aminine mahakama yende ya bire naye mahakama ndio amekadiri naye chaka ujihukumu zingozaho bakuja alikutu amin mahakama kaiti njema kabo kile ba mmoja jifanye hukuma na ndio tutamteja mwenzi na kaiti njema Maître ngatimizo hala swe indinia hatu bebabo riskia adamari serikali baadhi ya watu wa serikali wote fitna uradiewa harmai hazi ya mahakama atisina tia kweli bon si shia enregistrement semblanga bwandu kao serikali wambani radielo asha emdu na mshia ya enregistrement hamba umumeza ndabo hakuwa ndio tuma aminika hizo hamba hizo kwa jajo kemu kazo ndabo serikali tena donc ni shia donc kati shia kemu hamba enregistrement hamba shatina shahidi bakoli mwa serikali hazamba ni station ma watu pia nangalia ovasuala na kala note mantida la complètement yo jiri arriva ni gouvernement so midovani wa waziri kisaidi hadi sizo kwenu waziri wazali na nika azala utsao ke waziri wahi utokazi kaparo tsaha hadi sina mtu ai utsao tukubali yo fitna ai utsao tukubali simtojua maana serikali tolawa yo azala utsao ke waziri tukubali sojua bana ngomba tukwa tukubali ina interview mtumambia haigiri tabasa bana ngotango taparo ziswaka wala azali kaparo tsakango wala taparo hadi sina mtu fikramba sojua nike ministre John Tabo ile fitna beso alisha na mwezi kati tawatu kubali utaharam tojua be basi na kati ministre tojua be au tunakabisa labda palo tunajua kabla mbaya kwa tukubali yo basi tojua na kati tukubali maana tojua na kamilisi na hizama yo tojua na panje Maître pano wajua kusijua c'est une joie ça va tojua au jour c'est une belle éducation va me jouer au parti joie bien sûr shukran tojua na kati tolwa karake botolo rasta wame wofanya haronyo tapara mi wanyangu 2 ans astaghfirullah nyangu janvier exactement nyangu le 1er janvier 2019 ça il va marenyo kale wabo tijua mba tita au titolwa orezera yusufanya haba ataburo ojize mautoka auto tatsa ona wafanya zwa benza na tamani yo ya waro hon ha wajua wabla sasa demisoni wala sasa tolwa ko kisharia wabiju bele chomwa feta mbele kisharia shukran Maître Fami wa Komori simushlani mvitse ujio jema la khairi na baraka shukran